सेवन पिलर्स ऑफ सक्सेस। सेवन पिलर्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यानी कौन से ऐसे 7 काम हमें दिल जोड़ के देखने हैं, पढ़ने हैं, सुनने हैं और उन पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, जो हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के बहुत ज़्यादा मतलब एक किस्म के एक पिलर्स माने जाते हैं। तो आज हम उनके रिगार्डिंग थोड़ा सा बात कर लेंगे और आई विल टेल यू अबाउट द सेवन फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। 7 फंडामेंटल्स पर आज हम बात करेंगे जो हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की रूह है। इसके 7 जो मेन फंडामेंटल्स हैं उन पर आज हम बात करेंगे। और मैं आप सब यहाँ पर को ये गारंटी करता हूँ कि अगर हमने इन 7 फंडामेंटल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है जब आप एक सक्सेसफुल लीडर हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे। मगर वो तभी होंगे जब हम वो सारी एजुकेशन, जब हम वो सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या इथिक्स है या फंडामेंटल्स है इस नेटवर्क मार्केटिंग के, वो सबसे पहले हम जान लेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीज़ है जिनको हमने अपनी लाइफ में अपनाना है और उसके बाद उन्हीं फंडामेंटल्स को अपनी टीम में ट्रांसफर करना है। और अगर हमने इस पाथ वे को अच्छे से लिया, इस पाथ वे में अच्छे से खुद को एजुकेट किया, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप तो लीडर, सक्सेसफुल लीडर होंगे ही, लेकिन आपकी टीम के अंदर एक ऐसे लीडर, एक ऐसा फौज, एक ऐसे नौजवान तैयार हो जाएंगे जो आगे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो हर वक्त बहुत सारे ऐसी मीटिंग्स में हम सुनते हैं कि यहाँ पर हमें भीड़ नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें भीड़ नहीं चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, लीडर्स चाहिए। मैं बारहा अपने ग्रेट मेंटार मिस्टर इरशाद सर या परवेज सर के जबान से बारहा ऐसे बोलता हूँ कि अगर आपने महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कुछ ही पर्सन उसको खड़ा किया, लेकिन उनको ऐसी तरबियत दी, उनको ऐसी एजुकेशन दी कि वो लीडर्स में आ गए, यानी उनका जो माइंड सेटअप है वो लीडरशिप माइंड सेटअप है, तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगी। बशर्ते कि अगर आपने एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ज्वाइनिंग्स डाली, एक बहुत बड़ी तादाद में एक बहुत बड़ा टीम आपने खड़ा किया, लेकिन उस टीम के अंदर अगर आपने लीडरशिप क्वालिटी को वहां से मतलब खड़ा नहीं किया तो आपका टीम जो है कहीं कभी पर भी फिसल सकता है, वो डेड हो सकता है। मगर अगर आप वहीं आपने इस काम करने के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी पे, लीडरशिप डेवलपमेंट पे आपने वहां पर ध्यान दिया, तो आपकी जो ये बिजनेस है ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला जो फर्स्ट पिलर जो यहाँ पर होता है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, वो होता है द पावर ऑफ चूज। यानी आप अपने लिए क्या चूज कर सकते हो। यानी अगर आप अपने लिए कुछ डिसीजन चूज कर सकते हो, कुछ भी अपने लाइफ तक अगर आपके हाथ में कुछ है, तो वो क्या है, वो है द पावर ऑफ चूज। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी चूज कर सकते हो, और वो जो आप चूज कर सकते हो वो क्या हो सकता है, वो चूज आप कर सकते हो कि बीइंग ए लेजी, अगर आप एक लेजी जिंदगी की तरफ रह सकते हो, लेजी जिंदगी की तरफ अगर आप रहोगे तो वो भी आपका किया हुआ एक चूज के मुताबिक ही होगा। या अगर आप एक एम्बिशियस लाइफ चाहते हो, यानी आप एक ऐसा लाइफ जिसमें आपके पास लग्जरियस गाड़ियां हो, जिसमें आपके पास लग्जरियस लाइफ हो, जिसमें आपके पास अपने फैमिली के लिए एक अच्छा सा बिजनेस प्लान हो, एक अच्छा सा फाइनेंशियल प्लान हो, अपने बच्चों के लिए अच्छी सी फाइनेंशियल एजुकेशन हो, अगर आपके दिमाग में ये सब चीजें आ रही हैं तो ये भी आपका एक चूज किया हुआ एक वे ही है। यानी आप अपने लिए सबसे पहले आप अपने लिए खुद कुछ भी चूज कर सकते हो। आप चूज कर सकते हो कि मैं, मेरी जिंदगी जो है वो एक एक्सक्यूज वाली जिंदगी बन जाए, या मेरी एक जिंदगी जो है वो काम करने वाली बन जाए, वो एक्टिव बन जाए, वो प्रोडक्टिव बन जाए। ये भी आप अपने लिए, अपने लाइफ के लिए एक चूज कर सकते हो। या अगर आप ये सोच सकते हो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा मकान होना चाहिए, मेरे पास फाइनेंशियली मैं रिच होना चाहिए, मेरे पास लैंडलॉर्ड होना चाहिए, मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहता हूँ, मैं
जितने भी ऐशो आराम है जिंदगी में वो खुद भी पाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को भी देना चाहता हूँ, तो ये भी आपका एक चूज किया हुआ एक वे ही है। ये भी आपका एक, आप ये भी अपनी लाइफ के लिए चूज कर सकती हो। या अगर आप वहीं पर खाली सोचते रह जाओगे, यानी वो खाली पलाव ही पकाते जाओगे, वो भी आप अपनी लाइफ में चूज कर सकते हो। यानी आप अपनी लाइफ के लिए सबसे पहले क्या चूज कर सकते हो कि मुझे क्या अपनी लाइफ में चाहिए। क्या मैं रिच होना चाहता हूं, ये भी आप चूज कर सकते हो। या यहाँ जहां पर अभी आपकी लाइफ है, जिस जगह पर अभी आप हो, जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, जो आपकी अभी ग्रोथ है, आप वो भी खुद के लिए चूज कर सकती हो। आपने अपनी इनर लाइफ में सबसे पहले जानिए, अपने दिल में झांक के आपको ये चीज देखना है कि मैं अपनी लाइफ के लिए सबसे पहले क्या चूज करूं। क्या मैं पॉजिटिविटी चूज करूं, यानी मैं पॉजिटिव लोगों के साथ एक ऐसा माहौल गिरफ्त बना रहा हूं जहां से मैं पॉजिटिविटी अपने लिए ला रहा हूं, जहां से मैं पॉजिटिव थिंग्स को देख रहा हूं, जहां से मैं पॉजिटिव सोच देख रहा हूं। क्या मैं ऐस सोच में रहूंगा या मैं हमेशा नेगेटिव की तरफ जाऊंगा, तो ये भी आपका एक सोच किया होगा, एक चूज होगा। ये भी आपने एक अपने लिए एक चूज किया होगा, एक ऐसा पसंद किया होगा आपने। तो आप इसके हकदार है। आप क्या चूज कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज गॉट द पावर टू चूज विच इज गिवन बाय द गॉड। दैट मीन्स यू कैन चूज वट एवर यू वांट, यानी आप अपनी लाइफ के लिए वो चीज चूज कर सकते हो जो आप चाहते हो। अब आप पे डिपेंड है कि आप क्या चूज कर सकते हो। बेहतर चूज कर सकते हो या खराब चूज कर सकते हो, और जो आपकी चॉइस होगी आपको वही बना देगा आगे। सो आई वुड लाइक यू टू आस्क व्हाट वुड यू लाइक टू चूज। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, हम यहाँ पर इस एजुकेशन के जरिए से देख सकते हैं कि आप क्या चूज कर सकते हो। क्या आप लेजी रहना चाहोगे या आप एम्बिशियस लाइफ चाहते हो? क्या आप एक्सक्यूज बनोगे या आप अपने काम को एक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को चुनोगे? क्या आप रिचर बनना चाहते हो या आप जहां पर अभी हो वहीं रहना चाहते हो? या क्या आप पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव मेंटेलिटी चाहते हो या आप नेगेटिव रहना चाहोगे? ये सब जो चूज है ये आप खुद अपनी लाइफ से कर सकते हो। वट एवर यू वांट टू चूज फ्रॉम दिस यू कैन चूज, दैट मीन्स यू हैव द ऑप्शन। यानी आपको ऑप्शन दिया गया है, यानी आपको एक हक दिया गया है, यानी आपको एक ऐसा हथियार दिया गया है जिस हथियार के जरिए से आप अपनी आने वाली लाइफ को एक स्केल दे सकती हो, एक शेप दे सकती हो। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहो। ये आपकी अपने तक है, अपनी सोच तक है कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन के तहत लेना चाहते हो। वो सबसे पहले आपने चूज करना है। आप क्या जिस वक्त जहां जिस लाइफ में इस वक्त गुजार रहे हो, जो लाइफ आप इस वक्त गुजार रहे हो, क्या आपको यही लाइफ गुजारनी आगे है, आने वाले अपने बच्चों के साथ भी यही गुजारनी है? तो आप वो भी चूज कर सकते हो। या मैं निकलूंगा और मैं ये सारा सिस्टम, अगर मुझे इस वक्त फाइनेंशियली कमी है, मेरे पास अच्छे लग्जरी गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा बंगला नहीं है, अपना लैंड नहीं है, मेरे पास बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ नहीं है, कुछ भी पड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं निकलूंगा और उसको चेंज करके दिखाऊंगा, वो भी आपका एक उठाया हुआ सेटअप के रिगार्डिंग एक अच्छा कदम होगा, और वो भी आपने ही चूज करना है। तो इसके बाद जो सबसे अहम दूसरा पिलर जो आता है, जिसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा आपको ये इफेक्ट वाली बात है, और ये हर किसी को, मुझे लग रहा है कि ये मुझे पहले स्लाइड में रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको दूसरी स्लाइड पर इसलिए रखा क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हर कोई इंसान सबसे पहले क्या है, खुद मुख्तार है कि वो खुद अपने लिए क्या चाहता है। तो पिलर नंबर 2, फाइंड यूर वे, फाइंड यूर वाई एंड फ्लाई। फाइंड यूर वाई एंड फ्लाई, यानी आप अपने जिंदगी का पर्पस जानो। आप अपने वाई को पहचानो कि मैं क्यों आ गया इस नेटवर्क मार्केटिंग में, क्यों करना चाहिए मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग। वो सारे एस्पेक्ट्स अपने सामने रखो पहले। क्यों आया मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि मैं आज भी बाई फुट, बाई पैदल अपने जॉब पे जाता हूँ, लेकिन मेरा जो बेटा है वो बाई फुट स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं आज भी 10,000 की नौकरी
नौकरी करता हूँ, लेकिन मेरा जो बेटा है वो फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहिए। क्योंकि मैंने आज तक भी कश्मीर से बाहर एक बार भी कदम नहीं रखा है, लेकिन मेरा जो बेटा है वो पूरी दुनिया घूमना चाहिए। मैंने आज तक भी अपने पैसों से एक बार भी अपने मम्मी पापा को कश्मीर की सैर नहीं कराई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने मम्मी पापा को हज बैतुल्लाह पे लेके जाऊं और दुनिया की सैर कराऊं। जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स भी हैं उनके अगेंस्ट आप देखो कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्या दे सकता है, दैट इज योर वाई। एंड उस वाई को आप स्ट्रांग कर लो। एंड उसके बाद जब आपको पता लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी कंपनी के साथ कनेक्टेड हूँ जहां से मैं अपनी लाइफ की सारी ज़रूरियात को मुकम्मल कर लूंगा, और यहाँ से मुझे सारा सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ के प्रोडक्ट्स जो है, यहाँ के मैनेजमेंट जो है, यहाँ की जो टॉप लेवल की लीडरशिप है, और हम जिस टीम के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, वहां से मैं इन सारे सपनों को साकार कर सकता हूँ। तब जाके आप अपना परवान जो है फ्लाई की ओर कर सकते हैं। और ये सब आपको क्यों करना है, ये एक बहुत नेसेसरी स्टेप है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी लीडर को सबसे पहले जानने के लिए कि क्यों मुझे ये चीज, क्यों मुझे अपने वाई को इतना स्ट्रांग करना है। क्योंकि वाई ही एक ऐसा एड्रेस है, वाई ही एक ऐसा पर्पस है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, जो आपको आगे सक्सेस के एंड पॉइंट पर पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने बारहा ये एग्जाम्पल सुनी है, फिर एक बार मैं इस एग्जाम्पल को दोहराऊंगा कि अगर हमने घर में कुछ लेटर लिखा, किसी को भेजना है हमें, और वो रहता है किसी और जगह पर, और हमने उसको एक खत लिखा और इस खत को बिना एड्रेस के हमने पोस्ट किया, तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा क्या वो पोस्ट उस पर पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी वो पोस्ट वहां पर नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि उस पर एड्रेस है ही नहीं। उस पर आपने वो डेस्टिनेशन पंच नहीं किया है जहां पर उसको पहुंचना है। तो सेम हमें भी यहाँ पर क्या करना है कि जब तक हमारी लाइफ में हमारे गोल क्लियर नहीं होंगे, और वो गोल डेट और टाइम के साथ पंच नहीं होंगे, तब तक हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में उस अपनी दिशा पर नहीं पहुंचेंगे। तब तक हम भटकते ही रह जाएंगे, तब तक हमारे टारगेट अचीव नहीं हो जाएंगे, जब तक हम इस वाले पोर्शन को क्लियर नहीं करेंगे। और ये पोर्शन हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा जरूरी करना है। क्यों ज्यादा जरूरी करना है, क्यों इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है? क्योंकि आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में डटे रहना और बिल्कुल कंटिन्यूअसली में खड़ा रहना, यही एक चीज आपको यहाँ पर हर किसी चीज से बचाएगा। क्योंकि आपका वाई जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इसमें हमेशा डगमगाओगे ही नहीं। आप, हम सब यहाँ पर देख सकते हैं, हम सब ने इस वाली जिंदगी को फेस किया होगा कि जब हम एज ए कॉलेज स्टूडेंट, या अगर कोई मुझे इस वक्त सुन रहा है जो अभी स्टूडेंट है, कि जब हम रात को, नाइट को जब हम प्लानिंग करते हैं कि हमें सुबह अर्ली जगना है और हमें क्या करना है, हमें तालीम करना है। जब एक स्टूडेंट एग्जाम्स के दौरान या बिना एग्जाम्स के अपना जो टाइम टेबल बनाता है, और वो सटीक तो उसको पता होता है कि सुबह 5:30 बजे मुझे जगना है, और मुझे क्यों जागना है सुबह 5:30 बजे, क्या है मुझे उसका पर्पस, मेरा गोल क्या है मेरा टारगेट सुबह 5:30 बजे उठने का। मेरा सुबह 5:30 बजे उठने का टारगेट ये है कि मैंने तालीम करनी है, मैंने एजुकेशन लेना है, मेरे एग्जाम्स है, मुझे वो तैयारी करने हैं। तो ये जो मूवमेंट इसको करता हूँ, अगर इसने नाइट में इस वाई को क्लियर किया, नाइट में ही सुबह 5:30 बजे वो ऑटोमेटिकली जागेगा। इन द सेम वे, तो या सेम हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी इस वाले पोर्शन को देखना है, इस वाली चीज को बहुत ज्यादा समझना है कि क्यों हमें यहाँ पर हमारी जो नीड है, वो नीड हमारी क्या है, हमारा जो ड्रीम है वो ड्रीम मेरा क्या है। और जब तक हमने इस ड्रीम को लिखा नहीं होगा, जब तक हमने इस गोल को लिखा नहीं होगा, तब तक हम इस ड्रीम या गोल को अचीव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन सारे ड्रीम्स और इन सारी अचीवमेंट्स को यहाँ पर क्या करना होगा, बिल्कुल लिखना
لکھنا ہوگا اگلے 5 سال تک میں کس پورشن پر, کس چیز پر اور کس دشا کی اور میں جانا چاہوں گا, اور کیا میرے نیکسٹ 5 ایئرس کے گولز ہیں, ان سب کو آپ نے لکھنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ لکھنے میں جتنا پاور ہے, لکھنے میں جتنا طاقت ہے, اتنا کسی اور شے میں نہیں ہے. ہمارا آئی کیو اور ہمارا یاداشت کتنا بھی مطلب خطرناک ہو, کتنا بھی کوئک ہو, لیکن پھر بھی ہمارے دماغ میں ایک ایسی چیز رہتی ہے, ایک ایسی بیماری رہتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں بھولنے کی بیماری, جو آہستہ آہستہ 1 گھنٹے کے بعد, 24 گھنٹے, 48 گھنٹے کے بعد ہمارے دماغ سے وہ بات نکل ہی جاتی ہے. وہیں اگر ہم ہمارے 5 سال کے گولز کو سیٹ کر لیں گے کہ میرے 5 سال میں میرے کیریئر کی ریگارڈنگ کیا گولز ہیں, ان کو سیٹ کریں گے. میرے ایڈونچرس لائف کے ریگارڈنگ میری جو گولز ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنانس گولز ہیں مجھے 5 سال تک پہنچنے کے لیے, وہ فائنانس گولز مجھے کیا ہونی چاہیے. یعنی 5 سال تک میرے پاس میرے بینک بیلنس کتنی ہونی چاہیے, اگر میرے فیملی ہیں ان پہ میرا بینک بیلنس جو ہے ان کی ریگارڈنگ کتنا ہونا چاہیے, اور میرے 5 سال تک میرے فائنانشلی گولز کیا ہونے چاہیے, وہ سب بھی ہمیں اپنے ڈائری پر بالکل لکھے ہونے چاہیے. اور ساتھ میں سیلف, یعنی خود کے لیے میں کیا کرنا چاہتا ہوں, خود کے لیے مجھے کون سی لگژریس گاڑی چاہیے, خود کے لیے میرا کیسا مکان ہونا چاہیے, خود کے لیے میں کتنا لینڈ خرید کے رکھوں گا, خود کے میرا اپنا ایسٹ مجھے کون کون سا کھڑا کرنا ہے. یہ سارے جتنے بھی گولز ہیں خود کے لیے, مجھے 5 سال کے اندر میری جو رائٹ ناؤ کی پرسنالٹی ہے, 5 سال تک مجھے وہ پرسنالٹی کتنی گرون اپ ہونی چاہیے. یہ سارے جتنے بھی گولز ہیں وہ سب ہمیں کیا کرنا ہے, نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. اور جب تک ہم گولز کو نوٹ ڈاؤن نہیں کریں گے اور ہر دن ان گولز کو پڑھیں گے نہیں, تب تک ہمارے یہ گولز جو ہے خیالی ہی رہیں گے, یہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں کبھی بھی نہیں چلے جائیں گے. یاد رکھنا, ہر کوئی لیڈر یہ بات, اس بات کو دھیان میں رکھیں گے کہ ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے, یہ مائنڈ تمیز رکھتا ہے ہاں اور نہ کی. یعنی اگر ہم اس مائنڈ کو کچھ بھی بتائیں گے یہاں سے اور وہ ہماری زندگی کے لیے اچھا نہیں ہوگا, تو یہ مائنڈ ہمیں اس کام کو کرنے سے روک دے گا. اگر ہم اس مائنڈ کو کوئی غلط کام کرنے کے لیے بولیں گے تو یہ مائنڈ ہمیں اس غلط کام کو روکنے کے لیے بولے گا. وہیں پر اگر ہم اس کام کو اچھے کام کے لیے لے کے جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں یہ وہاں سے سپورٹو بن جائے گا. مگر ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے, ہمارے دماغ کے اندر جو ایک اور دماغ ہے, اور جس کو ہم بولتے ہیں سب کانشیس مائنڈ, وہ سب کانشیس مائنڈ اتنا طاقتور اور اتنا زبردست ہے جو ہمارے ہر کسی کام کو پورا کرنے میں دل جوڑ کر کے ہمیں وہاں سے کامیاب ہو کے بناتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اس سب کانشیس مائنڈ تک سب سے پہلے وہ بات جانی چاہیے, سب سے پہلے وہ کمانڈ جانی چاہیے ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں. پھر چاہے وہ اچھی بات ہو یا چاہے وہ غلط بات ہو, اگر غلط بات ہے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ گئی, آپ کتنا کچھ بھی کرو آپ اس غلط بات کو جلدی سے اوائڈ نہیں کر سکتے ہو. وہیں پر اگر ہم نے وہاں سے اچھے گولز بنائے, وہاں سے ہم نے اچھا پلاننگ کیا ہے, اور وہاں سے ہم نے اچھے ٹارگٹس رکھے ہیں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لو, آپ کہیں بھی بھاگو, لیکن آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو ان ٹارگٹس اور ان گولز کو پورا کرنے میں آپ کو جی جور کر کے آپ کو وہاں سے لے کے جائے گا. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہمیں ہماری نیڈ اور ہماری ڈریم کو ہماری ڈائری میں سب سے پہلے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. بہت بار ہم نے اس پر ٹاپک سنے ہیں, بہت بار ہم نے ارشاد سر کے زبانی سے سنا, بہت بار ہم نے پرویز سر کے زبانی سے آن بورڈ پر بھی سنا کہ جب تک ڈریمز اور جب تک ہماری نیڈ ڈریمز کو ود دا ڈیڑھ پنچ لکھیں گے نہیں ہم, تب تک ہمارے ڈریمز کمپلیٹ نہیں ہوں گے. اور یہ واقعی کام کرتا ہے, یہ 100% کام کرتا ہے کہ جب تک ہم اپنے ڈریمز کو کاغذ پر نہیں اتاریں گے تب تک ہمارے ڈریمز مکمل نہیں ہو جائیں گے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ رائٹ دس تھنگ ان یور ڈائری, دیٹ فرام وائر, یعنی جہاں سے ہم ابھی اس وقت ہے, اس سے آگے 4 سال کے بعد 3 سے 4 سال تک ہم کہاں پہنچنا چاہیں گے, وہ سارے گولز ہمیں لکھے ہونے چاہیے. تو اس کے بعد ایک زبردست ٹاپک, ایک اور جو پلر نمبر 3 ہے ہماری اس نیٹ ورک مارکیٹنگ میں, وہ ہوتا ہے سے یس ٹو ریجیکشن. یعنی ہمیں ریجیکشنز کے لیے سب سے پہلے تیار رہنا پڑے گا.
अगर हम देखेंगे बचपन से लेके जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक इंसान उसको बहुत सारे रिजेक्शन से फेस करना पड़ता है, लेकिन आज के इस बिजी दौर में फिर भी वो बंदा जो है इस रिजेक्शंस को लेके जिंदगी गुजार रहा होता है। मगर वहीं से अगर यही रिजेक्शन पोर्शन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही बार आता है, तो उसके बाद उसकी जो हिम्मत है, उसका जो हौसला है, वो वहीं पर टूट जाता है। और मैं अपने टर्म में इसको कहता हूं कि लाजिम वो बंदा अगर टूट गया तो लाजिम उसका टूटना बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमारी जिम्मेवारी होती है, आपकी जिम्मेवारी होती है कि हमने उसको इस 7 फंडामेंटल्स में जो नंबर 3 वाला पिलर जो होता है, हमने इससे रोशनास नहीं किया होता है उस नए बंदे को। यानी से यस टू रिजेक्शन, हमें रिजेक्शन के लिए तैयार रहना है। आपने यस बताना है रिजेक्शन को। आपको मार्केट में रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे, और इस रिजेक्शन के बहुत ज्यादा फायदे हैं हमारे पर्सन के लिए। अगर हम डटे रहेंगे और हमें पहले ही पता होगा कि हमें मार्केट में रिजेक्शन इसलिए आते हैं ताकि हमें उनसे सीखने को मिलता है। हमें रिजेक्शन इसलिए आता है क्योंकि वो बंदा चाहता है कि मेरी नॉलेज जो है अभी कम है, इसको मैं और बढ़ाऊं। हमें रिजेक्शन इसलिए आते हैं क्योंकि मैं मार्केट में जाता हूं और मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से पता नहीं होता है, प्लान के बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। आप जहां कहीं भी जाएंगे, आप जहां कहीं भी जाओगे, आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में रिजेक्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप जिस दिन आपने इस मार्केटिंग में ज्वाइन किया है, तो दिमाग में ठान लो कि मैं जब सुबह निकलूंगा तो मुझे अगर रिजेक्शंस आएगी उसके लिए मुझे तैयार रहना है। यानी अगर मार्केट में मुझे कहीं भी नो मिला, रिजेक्शन मिला, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग मुझे, कंपनी के रिगार्डिंग, प्लान के रिगार्डिंग मुझे रिजेक्शन मिली, तो मुझे इस रिजेक्शन के रिगार्डिंग तैयार रहना है। क्यों तैयार रहना है? क्योंकि सर रिजेक्शन इसलिए आते हैं क्योंकि जितना नॉलेज आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में होती है, जितनी नॉलेज आपको प्रोडक्ट्स के बारे में होती है, सामने वाले को इतनी नॉलेज नहीं होती है, इसलिए रिजेक्शन आती है। ये आपका और हमारा वहां पर कर्तव्य है, हमारा ये वहां पर कस्टमर डीलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग डीलिंग है कि हमने इन रिजेक्शन को एक अच्छे, जेन्युइनली और एम्बिशियसली उनके साथ कनेक्टेड होकर इनको क्लियर करना है। लेकिन हम ये क्लियर तब कर सकते हैं, हम रिजेक्शन फेस तब हासिल कर सकते हैं जब हमने पहले के 2 पिलर को स्ट्रांगली अपने अंदर जज्ब कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि हमें हर टाइम पर रिजेक्शंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ब्रोंज डायरेक्टर हो, अगर आप यहाँ पर सिल्वर हो, डायमंड हो, DUCD हो, या अगर आप यहाँ पर एम्बेसडर भी होंगे, तब भी आपको रिजेक्शंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। There are 99% people who leave work due to rejections, and when they leave work, they come unsuccessful. यानी 99% इसी एक रिजेक्शन की वजह से फेल होते हैं, वो काम करना छोड़ जाते हैं और लाइफ में अनसक्सेसफुल बन जाते हैं। आप इस बात को इतनी गहराई से लीजिए कि हमें रिजेक्शंस के लिए, हमें रिजेक्शंस को फेस करने के लिए क्यों रेडी रहना है। क्योंकि हमने भी, अगर अपनी एजुकेशन के दौर की हम बात करेंगे, तो वहां पर भी हमको एक रिजेक्शन मतलब फेस करना पड़ा। मगर अगर हम उन दौर के रिजेक्शन से भाग गए होते तो हमने मैट्रिक भी पास नहीं किया होगा। तो हम क्या करते थे, हम वहां से उस रिजेक्शन के बारे में क्लास लेते थे, हम टीचर से पूछते थे, अपने सीनियर से पूछते थे, हम गाइड लेते थे, हम बुक्स लेते थे। और अगर किसी बात का जवाब हमें नहीं मिलता था, या किसी जवाब का हमें जवाब पता नहीं होती थी, या हमें कोई वहां से क्रॉस क्वेश्चन करता था और हमें पता नहीं होती थी, तो हम फौरन रुजू उस टाइम पर बुक्स की ओर करते थे या टीचर्स की ओर करते थे। और हमें उस जो एक रिजेक्शन फील होती थी, वहां पर जो क्वेश्चंस हमें वहां से आते थे जिनका हमें जवाब पता नहीं होता था, हम उनको आसानी से बाद में सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर मैं
اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کبھی ایک ریجیکشنز آ گئی تو ہم کیا کرتے ہیں، یا نیا پرسنز کیا کرتا ہے، یا کوئی بھی لیڈر کیا کرتا ہے کہ وہ بھاگنا شروع کرتا ہے۔ مگر ہمیں یہ چیز جاننی چاہیے، اگر آپ کسی بھی روزمرہ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ دیکھ لو، آپ سوچو ایک بار، بالکل پن ڈراپ سائلنس اس میٹنگ کے بعد اس پوائنٹ پر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کتنی ریجیکشنز آتی ہیں دن میں اپنے کام میں، جس کو میں نے 2 سال 4 سال 5 سال، یا کسی نے 10 سال، یا کسی نے 20 سال کسی کام میں اتنی مہارت کی ہے۔ ایک الیکٹریشین والے نے ایک الیکٹریشین میں مہارت کی ہے، ایک انجینئر نے انجینئرنگ میں مہارت کی ہے، ایک ڈاکٹر نے ایک ڈاکٹری میں مہارت کی ہے، یا کسی ایک چھوٹے پرسن نے کسی چیز میں مہارت کی ہے، اور اس میں وہ بہت بڑا ایک زبردست نالجبل پرسن بن گیا ہے، لیکن سٹل اس کو مارکیٹ میں ریجیکشنز آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ڈیلی بیسس پر ڈفرنٹ پرسنز ملتے ہیں، اور اس کو وہاں سے ریجیکشنز آتے ہی آتے ہیں۔ اب یہ اس تک ہے، اگر اس نے ریجیکشن اس کو وہاں پر ایموشنلی ہینڈل کیا تو وہ سکسیسفل لائف کی اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ وہاں سے ریجیکشن سے بھاگ گیا تو وہ کیا ہے، وہ اس چیز سے وہاں پر بغاوت کرتا ہے کہ اس کے زندگی میں جو وائی کنسپٹ میں نے پلر نمبر 2 پر بولا تھا وہ کلیئر بالکل بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں تھا دیکھ کدھر تو کسی ایک سر کی مائک کھلی ہوئی ہے، پلیز اپنی مائک جو ہے اس کو بند کیجیے۔ تو کیا میری آواز آ رہی ہے پرویز سر؟ پرویز سر کیا میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر، یس سر۔ تو چلیے ہم کھلی اگر میر منظور تو چھوٹی سی ریجیکشن اگر ہماری اس بزنس میں آتی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم مطلب ہمت چھوڑ جاتے ہیں، ہم وہاں سے کچھ برا بلا کہنے لگتے ہیں، یا ہماری جو پازیٹیونیس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ مگر اگر ہم ہسٹری دیکھیں گے، اور اگر ہم آنے والے کتابوں کا معائنہ کریں گے، اور اگر ہم گوگل کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کتنے جو اس دنیا کے گریٹ سائنٹسٹس گزرے ہیں، کتنے جو ہمارے اس یونیورس کے گریٹ فلاسفرز گزرے ہیں، ان سب نے سب سے پہلے کیا ریجیکشن اس کو فیس کیا ہوا ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک پکچر آئی ہوئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر سبھی پرسنز اس پکچر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر میں نے اس پکچر جو ہے، یہ وہ بردرز تھے جنہوں نے ایک زمانے میں کیا کہا کہ ہم ایک لوہے والے سائیکل کو اڑائیں گے۔ تو ہر کسی نے ان کے اوپر کیا ہے، ان کے اوپر تہمت لگائی، ان کے اوپر ہنسنا شروع کیا، ان کو پاگل کہا، ان کو دوسرے الفاظوں سے ان کو گھیرا گیا۔ مگر ان کا جو وائی تھا وہ بالکل کلیئر تھا، ان کا جو گول تھا وہ بالکل کلیئر تھا، اور ان کی جو آنے والی جو ڈیسٹنی تھی وہ بالکل کلیئر تھی۔ اور انہوں نے ایک دن ایسا بھی آیا کہ انہوں نے سچ مچ میں لوہے کی گاڑی کو آسمان میں اڑاتے ہوئے دیکھا۔ اور میں بات کر رہا ہوں رائٹ بردرز کی، کہ جب رائٹ بردرز نے کہا کہ ہم لوہے کی گاڑی کو اڑائیں گے ہوا میں، تو ہر کسی نے ان کے اوپر تنقید کی، ان کو برا بلا بھی کہا گیا، ان پہ ہنسا بھی گیا، لیکن یہ اپنے کام میں ڈٹے رہے۔ کیوں ڈٹے رہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھی کہ ایک ٹائم آنے والا ہے کہ جب ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہمارا جو وائی ہے، اور ہمارا جو چوز کیا ہوا وے ہے، اور ہمارا جو ریجیکشنز ہے، ان سب سے نکل کے ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آج ہی ان کا ایک دین ہے کہ اگر ہم آج ایک کنٹری سے لے کے دوسرے کنٹری تک کچھ ہی گھنٹوں کے اندر سفر کر رہے ہیں، تو وہ اسی دین کی وجہ سے ہیں کہ ہمارے جو ٹاپ سائنٹسٹس گزرے ہیں، رائٹ بردرز، انہوں نے اس ٹائم پر اس ریجیکشن کو فیس کیا، انہوں نے اس ٹائم پر اس نو کو فیس کیا، انہوں نے اس ٹائم پر اس مارکیٹ کے اٹھے ہوئے اس ہر بات کو فیس کیا جو ان پر کہی گئی تھی۔ کیوں فیس کیا؟ کیونکہ ان کا جو گول تھا وہ کلیئر تھا، اور ان کا جو مائنڈ سیٹ اپ تھا وہ بالکل کلیئر تھا۔ یہی نہیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ جب تھامس ایلوا ایڈیسن سے پوچھا گیا کہ آپ نے 10,000 آپ اس بلب کو انوینٹ کرنے میں 10,000 بار فیل ہو گئے، تو وہیں سے ان کا ایک زبردست جو آنسر تھا واپس، کہ انہوں نے واپس اس پرسن کو جو ان سے انٹرویو لے رہا تھا، انہوں نے واپس ان کو یہ جواب دیا کہ میں 10,000 بار فیل نہیں ہو گیا، بلکہ میں نے 10,000 بار
بار کے طریقے دیکھے کہ میں اس بجلی کو کیسے انوینٹ کروں، کہ میں اس بلب کو کیسے انوینٹ کروں. 10,000 طریقے کام کرنے کے، 10,000 طریقے میں نے ایجاد کیے. یہ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ اپ، اور یہ ہوتا ہے ریجیکشنز کو فیل کرنے کا، مطلب فیس کرنے کا ایک دلی جذبہ. اور یہ ہوتا ہے اپنے گولز اور اپنے مائنڈ سیٹ اپ کو کلیئر رکھنا. تو وہیں سے جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ پلر نمبر 4، جو فیلئر مینز دیٹ یو آر آلموسٹ دیئر. تو لیکن یہاں پر 9:15 ہو گئے ہیں. ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ سے اوپر ہماری میٹنگ کو ہو گئے ہیں. تو میں یہاں سے پرویز سر سے کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ کیا ہم اس میٹنگ کو اور آگے بڑھائیں گے، یا میں اس ٹاپک کو کسی اور دن کنٹینیو کروں گا. جو باقی کے 4 پلرس ہیں وہ میں انشاءاللہ الرحمن آپ سب سے دوبارہ کسی اور میٹنگ میں مطلب ڈسکس کروں گا. تو آج کے دن کے لیے میں پلر نمبر 4 پر ہی یہاں سے کنکلوڈ کروں گا. اور میں ہوپ کروں گا کہ آج کے اس سیشن سے میں نے آپ کے ایجوکیشن میں تھوڑا سا ویلیو ایڈ کیا ہوگا. تو میں یہاں سے پرویز سر کو دعوت دیتا ہوں کہ سر اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک رہے گا ابھی آج ہی کنٹینیو کرنا، یا آج ہم یہاں پر اس سیشن کو کلوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم کلوز کریں گے سر. نیکسٹ ٹائم کمپلیٹ کریں گے یا اس وقت کلوز کریں گے سر؟ نیکسٹ ٹائم کمپلیٹ کریں گے، ابھی کلوز کر دیں سر. آدھا ٹھیک ہے سر، گھنٹہ ہو ٹھیک گیا ہے میرے سر. خیال سے. ابھی ٹھیک ہے سر. میٹنگ تو چلے گی بہت دیر تک، لیکن لوگ پھر کنسنٹریشن کھو دیتے ہیں. کھو دیتے ہیں، تو اسی لیے میں نے بھی یہاں پر بتایا کہ مطلب پلر نمبر 4 تو انشاءاللہ الرحمن موقع تو آئیں گے ہی. تو میں آپ کو آگے جو باقی ریسٹ پلرس ہیں ان سے بات کر لوں گا. تھینک یو سو مچ. میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ سب لوگوں نے بڑی کینلی سے یہاں پر مجھے سنا. تو میں پرویز سر کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے